Okay guys, nari kami kuman mag dama. Edwin Galido versus Rolly Rolls Eagles. Rolls Eagles from Bukidnon and from Claver. So kuman best of two. Ha? Daman niya best of two. Mga marajaw gajud ni. Dayo ni ikan sa Bukidnon ni. Ang nakaitom na bato may Bukidnon. Nakapuya may from Claver. Stilan punto gajud mo birada ni. Kung kaon ra ila birada pa. Murag match ra ni sila. Uy. Kaon ra ayoy jadto ra. Mura jaw ni na teknik si Rolls Eagles. Uy. Edwin Galido ni dos Okay, medyo muda man na siguro ni. Ayoy jadto ra. Ayoy gipabalik. Mayo. Tuwa nakadama si Edwin Galido. Ayay, dos. Hindi kayo man. Dos, jatura. 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 Ayay. Sana man medyo mababoy ko man. Okay. Pildi ang taga Bukidnon. Okay. Rolls Eagles pildi. Okay. Game 1 adto mga kapanab, game 1. Game 1 ha. Una si Rolls Eagles versus Edwin Galido. Okay. Final ni. Final ni. Final round. Okay, final round ni ha. Game 2. Tuara. Okay, kaon na sa punto. Okay, nikaon si Edwin Galido. Okay, gipakaon na sab ni Rolls Eagles. Uy. Tuara, depensa. Tuwa. Ayay, gipakaon para mawaya ang dos. Marajaw gajud ni si Edwin Galido paluwatan. Okay, di ara. Naka-block na sab ko man si Edwin Galido ha. Mao ni daog standing 1-0. Rolls Eagles 0. Okay, to ara. Medyo naglibog ko man si Edwin Galido. Di ara nakahanap ng depensa Kuman naglibog si Rolls Eagles. Uy. Di ara. Tuwa na dito. Medyo agila labanan ko man medyo kuan. Down. Uy. Ayay, Tris. Nalipat ra si Edwin Galido. Medyo makabayos ko man si Rolls Eagles. Mabot manggaling best of 3. Nan game 3. At to kaon na sab. Wayay bayos. Ayay, sama ni surrender na. Tuara. Ay. Ayay. Yan na, bali ni sama ni. Pildi na ko man si Edwin Galido. Tuara. Yan na. Surrender. Surrender na. Okay, surrender. Tabla. Okay, pildi si Edwin Galido. Daog si Rolls Eagles. 1-all. 1-1 ang ato standing ko man. So, hiposay ra ni sila kay warm up pa man Unya sa tournament, iyo atangan mga kapanabs. Final na ni. Final na ni. Pastilan 1-1 from Bukidnon and versus Claver. Nakapuya ko man ang taga Claver, puya na bato. Taga Bukidnon black. Tuwa na punto mo depinsang taga Claver, Glibog ko man ang taga Claver o jawra. Tuwa nakakita na niya marajaw na mob. Way bayos. Tuwa rasab. Nakakita rasab. Kakaon, jadto na sab. Hay. Ang laban nila kuman medyo marajaw gajud na jadto paubusan ng lahi bali ba ni. Ay ni ko maginakabsa naman si Rolls Eagles. Medyo lamado ko man si Edwin Galido. Naglibog ko man si Rolls Eagles.
Dera. Kaon, way bayos. Uy. Uy, sama na, dos. Iya, dos. Tris. Dos ra. Iya, dos. Kakaon si Rolsy Goals og dos. So, kuman, si Edwin Galido naglibog. Dara. Shout out to sa amo mga followers diya, sa mga subscriber nato diya. Oh, shout out diya sa inyo tanan. Thank you for watching. Okay. Dara, okay, nikaon. Ayay, dos. Dos kuman, medyo pildiho no na si Rolsy Goals kuman. Ayay, jari ra. Patay na kuman. Ayay, jatura. Medyo makadama manggaling kuman si Rolsy Goals. Ayay, delikado. Tuara. Iyay. Pagkauno ni siya o dus marajaw gasod si Edwin Galido mo birada. Tatura. Dama na kuman si Rolsy Goals. Midpatas ra kuman ng laban. Jatuh pa stand ni Kaor man dus. Ato standing kuman 1-1 ha. 1-1. Sao naman ni kuman. Tuara. La jatura ni atake na si Edwin Galido. Naningkam siya kuman na makadama. Nanampiling na o. Kamu ni taga klaber ni. Dari si Rolsy ay ang dama mo gipalihok. Okay. Tuara. Tuara. Medyo naglibog na siya kuman. Ini kuman kay obligado dus man. Tatura. Medyo nahirapan na ng kalisod si Edwin Galido kuman mga kapanabs. Nahirapan na siya ng kalisod. Dus. Oho. Medyo makadama pa si Edwin Galido. Okay. Makadama. Satu pa kuman. Ay, pilde. Okay, the winner mga kapanab si Rolsy Goals. Congratulations. Shout out anay. Shout out. Sa ganahan diha na mo gusto mo dayo. Mukari lamang diri sa main base. Gusto makig-challenge sa ato champion. Mao ni.